जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज किसी श्रीमद् भगवत गीतार किसी भगवान मुख निसृत अमृतवाणी श्लोक कंठस्थकरण करवा एवं तार भावार्थ को बुझा। चलतु आज ये शुभ मुहूर्त श्रीमद् भगवत गीतार भगवान श्रीकृष्णंकर मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करी ये कलिजुग भवसागर मोक्ष प्राप्ति हवा। चलतु देखिए आज श्रीमद् भगवत गीतार किछि श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। प्रिय दर्शक बंधु, आज श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय एवं ये द्वितीय अध्यायर श्लोक नंबर 46 पाठ करवा एवं कंठस्थकरण करवा एवं यार भावार्थ को बुझा। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता माध्यम कहते तुमर केवल कर्म करिवार अधिकार अच्छी किंतु कर्म फलर आशा रख नहीं। चलते देखिए से विषय श्लोक। कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्त्र कर्मणि। यार भावार्थ होची कर्मणि एबे कर्मणि कर्मणि अर्थ होची कर्मणि एबे ते अधिकार माने कर्म करिवार ही तुमर अधिकार अछि। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते भगवत गीता रे जे तुमर केवल कर्म करिवार अधिकार अछि। कदाचन फलेषु मां केबे हेले कर्म फल नहीं। कदाचन फलेषु मां माने केबे हेले कर्म फल नहीं। कर्म फल हेतु कर्म फल आशारे कर्म रे प्रवृत्त मांग भू माने हुओ नहीं। अकर्मणि ते संग मां अस्तु कर्म त्याग रे तुमर प्रवृत्त न हो। भगवान कृष्ण भगवत गीतार कहते जे कर्म सबू करिवार तुमर अधिकार अछि। श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते जे कर्म सबू करिवार तुमर अधिकार अछि, कर्म फल पाइबार अधिकार नहीं। कर्म फल रे आशा रखी तुमे कर्म रे प्रवृत्त हो नहीं किंतु कर्म फल रे आशा नहीं बोली तुमे कर्म त्याग रे मध्य प्रवृत्त हो। कर्म फल आशा न रखी कर्म कर चल। कर्म फल को आशा कर चल। गीतार ये चारोटी सूत्र कर्मयोगर ये चारि चरण अटे। से कौन ना कर्म करिवार तुमर अधिकार। से कुछ अन्य जीव माने मध्य केवल तांकर पूर्वगत बा कर्म फल बा प्रारब्ध कर्म
ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନୂତନ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ସେହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ନୂତନ କର୍ମ କଲେ। ସେ ନୂତନ କର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ କରିଚାଲେ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ ଏବଂ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ପାଇବ। ତାହେଲେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଫଳରେ ପୁଣି ସେ ନୀଚ ଯୋନି ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ତା ପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କର ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ ସୁକର୍ମ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କର୍ମ ଫଳରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗ ଆଶା କରି ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ନ ମିଳି ହୁଏତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିପରୀତ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମର ଫଳ ସର୍ବଦା ବିଧାନଙ୍କର ଅଧୀନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କର୍ମ ଫଳର ଆଶା ରଖି କର୍ମ କର ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଏଣୁ ଫଳକାଂକ୍ଷା ନ ରଖି ବା ଫଳକାଂକ୍ଷା ରଖି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଫଳ ନ ପାଇଲେ କେବଳ ମନସ୍ତାପ ହିଁ ସାର ହୁଏ। ଯେହେତୁ କର୍ମର ଫଳଦାତା ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାତା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବା ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ଫଳ କାମନା କରି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।